Mga kabagting, maayong buntag. Ano na lang ko'y dutay nga comment sa atong mga igsuon sa SDA, no? Sa Seventh Day Adventist. Aduna na sila tendency nga ang Roma, ang Romanismo, ang ilang giterm nga Romanismo nga pagano, ilang i-connect nga mao kini ang Romano Katoliko. Kini nagpaila lang sa wala magbasa sa kasaysayan. Ang Roma nga pagano nasayod man ta katong gidumala sa una sa mga emperador nga pagano sa wala pa mataw si Kristo. Sama sa mga Romanhon nga nagdumala sa Jerusalem ni atong panahon na under the Roman Empire, pagan Roman Empire. Una ilang ingnon nga katong pagano nga Roma mao to ang Romano Katoliko. Usa ka dili matinud-anon kini nga pagbasa sa kasaysayan. Kung mobasa tag kasaysayan sa simbahan nga gitukod ni Kristo, disaman sila padulong. Ngadto baya sila sa Roma. Pag-abot nila sa Roma, persecute, no? Giluto sila. Sugod ni Nero sa mga tuig 64. Mao nay nakatali sa kasaysayan. Mangita sila kasaysayan nga mo deny ana. 10 consecutive persecution, 10 emperors. Gikan ni Nero ngadtong Diocletian. Unya nasayod man ta nga ang misyon sa simbahan ang apil ang Roma. San Pablo di ay giingnan gud. Pangad moadto siya sa Roma kay magsangyaw dito sa Buhat 23:11. Dili nila iklaro ni nga teksto nga si San Pablo ni adto gyud sa Roma. No, unya nasayod ta sa kasaysayan nga didto gipatay San Pablo. No, unya dunay sulat ni San Pablo sa taga Roma. So kung nagtuo sila nga ang Roma until now mao ang pagano, ang Simbahang Katoliko nga naglingkod dito sa Roma mao ang pagano, usa kini kapag balitad sa kamatuoran mga igsoon. Ang pinadayag wala nila masabti, no? Wala nila basaha ang tinuod nga mga pasabot ni ana. Duha man ang gisgutan diha, ang Babilonyang pigaon, no? Sa pinadayag mo na ang Roma nga pagano, pero nasayod ta nga natapol down kana according to the history. Muna magbantay ta aning atong maigsuon nga sige pamahayag pero wala man pud sila'y historical record mo na naka weak sa ilang mga arguments. Pero kita klaro kaayo sa world history, so modern times and the living past, usa na sa akong gihisgutan nga ang Roma na Christianize gud siya. Sukad ni Constantino na Christianize ang Roma. Dili kay napiganize ang Kristyanismo. Bali ang ila. Wala mapiganize kundi ang pagano nga Roma na Christianize. Unsa makaminos ba dayta sa simbahan ni Kristo? Asa mas Kristo magpuyo diha kung mapiganize ang iyang simbahan? Mao na nga ilang tuyoon nga ipiganize nila kaya ron sila bisan pag-ulahin na sila nga tinukod og ordinaryong tao, sila na may masakto. So mo na nga basa-basa sa tas kasaysayan maigsuon unya kitang mga Katoliko nasayod man ta kay kining mga tawhana mga naghatag natog false accusation, klaro man ang ilang origin, no? Sa ato maigsuong mga SDA muna gyud din taon nilang pangdaot nato, pero bisag unsaon dili gyud malimot ang sinugdanan sa ilang simbahan dili si Kristo, si Ellen White ug ang iyang mga kauban. Before that, wala gyud ang simbahan nila. Walay koneksyon sa mga apostoles. Walay koneksyon historically. Sige sila ingon nga nagtuman sila sa Biblia, maron po na istorya sa tanang tinuhan. So, kinsa man po sakto ka nila. Muna nga wala gyud makatayog ang ilang mga pangdaon. Sa una ra sukad pa ni Ellen White sa iyang libro nga Great Controversy, iya ra magud po na nga hukom, sibo-sibo sa Bible pero walay historical record. So ang tinuod
na Christianize ang pagan Rome, dili kay na paganize ang Kristiyano ang sibahang tinukod ni Kristo. Salamat.